Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Saturday 47. Kapin 300 ka mga pulis ipagkatap sa nagkadayang simbahan sa Dakbayan sa Subo sugod Miyerkules Santo. Mga sakop sa NBI nakabalik na sa Pilipinas apan pakya sa pagdala kang Arnie Teves. Amahan nga giingong miunay paglugo siyang kaugalingong anak sa liluan na sikop. Karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga pantalan sa Sugbo anam-anam ng gidagsa sa mga pasahirong mobiyahe sa mga kasikbit nga mga lalawigan. Gilauman sa Cebu Port Authority nga fully booked na ang biyahe sa Miyerkules Santo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Lunes Santo pa lang nagsingabot na ang mga pasahero ilabi na sa Pier 1 Dakbayan sa Sugbo. Mibiyahe sila paingon sa tagsa-tagsa ka mga destinasyon aron paymuslan ang taas nga bakasyon ning panahon sa Semana Santa. Mong gipaymuslan ning usa ka pamilya ang luag-luag nga sitwasyon sa mong pantalan aron makabiyahe paingon sa lalawigan sa Bohol. Kini aron dili na mahasol sa pagpunsisok sa mga tao. Minga early the better, eh? Rather than kung undat day nga muli na ka sa closer to Semana Santa, busy na kayo. Samtang planado ning mga biyahedor ang paglarga paingon sa tagsa-tagsa nilang padulngan ning Lunes Santo karong ting bakasyon na. 3 times a week ramang kuan ang barko biyahe pa sa mua mo nang karon na lang ko mo biyahe kay instead sa next day pa basig ma-fully book na ba. Timing man ni kay Holy Week man. Importante ang Holy Week to have a little break pod magamay sa atong kinabuhi. Nasayran mismo sa news team gikan sa Cebu Port Authority nga adunay mga biyahe karong Miyerkules Santo ang fully booked na. Karon pa lang nagsugod na sa pagdagsa kini mga pasahero dinhi sa Pier 1 aron mosakay sa tagsa-tagsa ka mga destinasyon paingon sa mga kasikpit nga lugar sa Visayas ug Mindanao. Apan gilauman sa mga port authorities nga sa adlawng Martes o di ba ka Miyerkules Santo mas mudaghan pa kini alang sa uban pang moapas na sa ilang biyahe paingon sa tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Mong gisiguro sa Cebu Port Authority nga magpabiling hapsay ang gilaumang pagdagsa sa mga pasahero ning simanaha. Matod sa Acting Division Manager sa CPA sa Pier 1 nga gipatuman ng hugot nga seguridad ubos sa heightened alert status aron di mahasol. Magbutang sila og dugang pa mga proseso subay na sa pagdagsa sa mga pasahero. Currently diri sa amo ang area katong parkingan gali dito. Dapit among gipunan og tents kay nag-expect man jud may ma-overflow ang pasahero diri nga mo come up man mi og kuanang measures nga unahon na tug pasuod sa terminal ang kanang mga lumargahay na kanang scheduled to depart na. Tambag karon sa CPA sa ubang mga pasahero nga kung mahimo sa yugyod og boarding sa pantalan kana aron makasakay nga hapsay paingon sa tagsa-tagsa ka mga padulngan karong Semana Santa break. Masayo na sila hakot ya dili maabtan sa apiki nga mapugos ng tagpalakaw pa doon dito. Mora na siya. Gian Navarro, CCTN News. Road Management Authority mohingusog sa pagpatuman sa balaod sa trapiko gawas sa South Bus Terminal. Panakpon ang mga pampublikong sakyanan nga mo pick up og pasahero sa gawas. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Mibahad karon ang Road Management Authority kon RMA nga dakpon gyud ang mga sakyanan nga magpataka og pasakay o magpanaog og pasahero duol sa mga terminal. Kini aron nga malikayana nga makamugna og grabing kaot sa traffic duol sa mga bus terminal ug VIHAR subay sa pagpanguli sa mga tao sa probinsya ning panahon sa Semana Santa.
Matod ni RMA Assistant Head Attorney Kent Jungoy nga istrikto nila kining monitoron ang mga sakyanan sama sa jeep, modern jeepneys ug bisan ang mga buses nga magpataka og hunong ug dakpon nila kini tungod kay peligro alang sa mga pasahero nga madisgrasya gawas nga makamugna usaba kini og traffic. I highly encourage everyone, especially those operating minibuses, mga buses na to help our bus terminals nga adto ra gyud sila mo load and unload sila mga pasahero sa mga authorized nga mga terminals nato and dili gawa sa mga terminal because for one, not just it will create traffic, it will create congestion, but it will create untoward incidents. Maginilugay na unya. Mas maayo manggutong diri sa atong mga terminals at least hanay unya matarong sad sila pasakay. May mangno niya nga likayan ang overloading sa mga sakyanan tungod kay sunod-sunod na ang disgrasya tungod sa overloading nga natala sa syudad. Gawas niini adunay mga tow truck ang giandam sa CCTO aron nga dali nga makaalarma kung adunay problema sa kadalanan ug hapsay ra ang trapiko. And muli kay tag overloading. For a few days already, we have seen many accidents because of overloading and we don't want our commuters, especially those that will be visiting their respective provinces and municipalities, nga will be part of those long list of victims of overloading and reckless driving. So for the drivers, prepare, make your units roadworthy. Although we have standby tow trucks diri sa city in order to respond whenever there are emergencies. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Way nagpositibo nga tigamitan o illegal nga drogas ang dulan 50 ka mga bus driver o konduktor sa Cebu South Bus Terminal nga gipaubos sa surprise drug test sa PDEA 7 o sa LTO7. Gikalipay sa PDEA 7 nga kini nagpasabot nga way migamit sa illegal nga drogas sa mga driver o konduktor sa terminal. Awhag sa ahensya sa mga bus companies nga istrikto nila nga ipatuman ang drug-free workplace nga mao'y gimando sa balaod. May bawaan nga ang matag local government units adunay programa labot sa community-based drug rehabilitation program diin ang PDEA 7 mahimong maka-facilitate niini. Gihingusgan ang pagbutang o malasakit help desk sa tugpahanan sa Mactan karong Semana Santa. Kini nagtinguha nga matabangan ang mga pasahero nga adunay tagsa-tagsa ka mga concern sa ilang pagbiyahe. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Karong Semana Santa, gilauman ang pagdagsa sa mga pasahero gikan sa nagkadaiyang mga lugar. Dili ikalimod nga naay mga first-time travelers. Tungod niini ang Mactan Cebu International Airport adunay giandam nga help desk aron sa pagtabang kanila. Isip kabahin sa ilang preparasyon, gipahingusgan sa MCIA ang pagbutang og malasakit help desk karong Semana Santa. Alang sa Oplan Biyaheng Ayos, sugod kagahapong adlaw Marso 24 hangtod sa 31. Gibana-bana sa management sa MCIA nga gilauman nila ang 31 ngadto sa 33,000 ka mga pasahero ang mosulod og gawas sa airport gikan sa domestic ug international sugod karong Miyerkules Santo. Apan gitan-aw nilang mudasok ang mga tawo sa Biyernes Santo ug Sabado de Gloria. Matod sa ilang Corporate Affairs and Branding Manager D. Villano, kung itandi sa niaging tuig nga 25,000 ka mga pasahero, nakita nila ang posibilidad nga mas daghan ang pasahero karong tuiga. As we further away from the pandemic era, we'll definitely see growth in terms of the passengers coming in. So while 2022 and 2023 we're still experiencing recovery, I think now is the start talaga of the rise of the number of passengers coming in. Maong ang MCIA naka-heightened alert level condition ug kabahin sa pagpangandam mao ang pagbutang og malasakit help desk sa departure ug arrival areas sa Terminal 1 ug 2. Gibutyag sa Mactan Cebu International Airport Authority kon MCIAA CEO ug General Manager Julius Neri ang mao mga help desk nagtinguha nga magiyahan ang mga first-time travelers ug mga balikbayan. So the airport is the gateway to Cebu. It's the first thing to see. Very important to make a good first impression. A lot of people who come may be first-timers or balikbayan, some have been here for a long time. So they may not know everything going on and what the proper procedures are. So our job with our help desk is to make sure that seamless
Gipahigayon usab siya og inspeksyon kagahapon sa maong mga help desk aron sa pagsuta kung andam na ba ang mga personnel sa mga impormasyon nga kinahanglanon sa mga pasahero ug sa pagsiguro nga dili kini mawad-an og tawo hangtod nga mahuman ang coverage sa Oplan Semana Santa. Dugang pa sa officer in charge sa Airport Police Division nga si Edwin Buok, karong Semana Santa gawas kanila ang help desk aduna usab gikan sa Rescue ug Firefighting Division, Medical Division ug Public Affairs Division nga naka-standby 24/7 aron nga marespondihan dayon ang tanang matang sa concern sa mga pasahero. Sa laing bahin, tungod kinatan-aw na sa MCIA management ang pagdasok sa mga pasahero, gisiguro nilang andam ang airport sa pag-akomodar kanila pinaagi sa mga lakang nga ilang gibuhat. Men in uniform, more visible to discourage people from becoming more unruly. We have double checked and made sure that all of our systems are operational. We have redundancies for our generators and other equipment to make sure in case there's a problem, it will not affect the efficiency of our airport. Okay, so in terms of the preparations, it's really ensuring that we have backup in terms of our resources. So some of the measures that we did to do this is to ensure that we have a backup for power, fuel, and water. Apart from this, we also did preventive maintenance services for air conditioning units, just so the passenger experience isn't compromised. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Cebu City Police Office mopagkatap og kapin 300 ka mga police personnel sa nagkadaiyang simbahan sa Dakbayan sa Sugbo sugod sa Miyerkules Santo. Kini subay na sa pagpangandam sa pagpatuman sa hugot nga seguridad sa Semana Santa. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sugod sa Miyerkules Santo, Marso 27, 2024, ipakatap na sa Cebu City Police Office ang kapin sa 300 ka mga pulis na nakadiyang nga mga simbahang Katoliko sa Dakbay sa Sugbo subay sa paghatag sa seguridad sa Semana Santa. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga doon ay 33 ka mga simbahan ang giila sa kapulisan nga doon ay relihiyosong kalihukan sa Semana Santa. Sama sa nangaging Semana Santa, magbutang sila Police Assistance Desk sa matag simbahan din kadto nga mga pulis nga naa sa admin nga opisina, magitahasan nga mohimo police visibility sa mga simbahan gawas sa mga pulis nga naa sa kadalanan nga nagbit patrol. So this one kining ato ang kuano, we have identified a total of 33 ka mga simbahan diri sa Cebu City, but these are the Roman Catholic churches nga we have to secure during the Semana Santa sama sa mga naanda nato. So our basic complement diya sa ato ang mga security nato sa isa ka simbahan no is magdepende po sa usa ka dako, but the basic complement is the pods and the perimeter security. Ito ni Rafter nga walay kausaban silang deployment sanglit magpadayon man ang gilahag anti-criminality operations nga mao'y mando ni Police Brigadier General Antonio Abirin, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas. Hugot nga seguridad usab ang ipatuman sa mga financial establishments sa Dakbayan sa Sugbo aron dili mabiktima sa mga kriminal. Naka-heightened alert na ang kapulisan sugod karong adlaw din wala na gitugutan nga maka-absent silang trabaho. The deployment, this will not compromise the security, no? Okay. The deployment intended for the Semana Santa are really intended for that. We did not divert or we did not realign those personnel who are doing beat patrol. So kato mga nag-beat patrols, padayon to sila sa pag-beat patrol, while the other, as I've said earlier, especially those who are performing mga admin duties sa mga tagsa-tagsa ka mga istasyon ug diri usab sa ato as headquarters will be augmented to the different station. Wala na dawat nga direktang hulga ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo apan wala sila mo kumpiyansa nga tungod ini gimanduan ang tanang police stations nga magmabilantayon. Arnold Bustamante, CCTN News. Pipila ka mga LGU sa Sugbo nangandam na alang sa pagdagsa sa mga turista ning Holy Week vacation. Matod sa bukal nga gipangandaman nila kini niadto pang unang semana sa Marso. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa sa mga sagad bisitahon karong Semana Santa mao ang lungsod sa Santa Fe sa isla sa Bantayan. Mao nagsabot ang daan si Mayor Ithamar Espinosa sa mga department heads o mga sakop sa otoridad alang sa gihan-ay nilang security plan. Gituki nila ang hugot nga pagpatuman sa mga balaod sa ilang lungsod alang sa luwas, hapsay, limpyo ug solemning paghandom sa Semana Santa. Samtang ang lungsod sa daan Bantayan nangandam usab sa pagdagsa sa ilang mga tourist destination.
Maong nagpatawag ang Cebu Port Authority sa managlaing sektor alang sa nagsingabot nga mga bakasyonista. Gisiguro nila ang luwas nga pagbiyahe sa mga pasahero sa kadagatan. Samtang adunay pipila ka mga LGU ang mipasidaan nga walay tourism-related activity sa ilang dapit karong Biyernes Santo. Suspendido una ang island hopping ug snorkeling sa lungsod sa Moalboal, ingon man canyoneering sa lungsod sa Alegria aron pagbalaan niya ng adlaw. Mato di Bokal Red Duterte, ang chairperson sa Committee on Tourism sa Junta Provincial, nga sa unang semana pa lang sa Marso, nahanay na ang mga pagpangandam. Apil nini mo ang pagpakig-alayon sa mga uniformadong sakop o traffic management offices alang sa hapsing nga pagbiyahe sa mga turista. Close coordination sa atong mga uniform personnel to ensure the safety and security sa atong mga tourists. Samtang hugot nilang gibantayan ang mga kalihukan nga sukway sa pagbalaan sa Semana Santa. Maong giawhag nila ang matag LGU nga dili isyuhan og permit ang mga kalihukan nga maghimo og kalaway ug kasamok panahon sa paghandom niya ng mga adlaw. They just have to make sure to strike that balance bitaw of economic activity and religious. Labaw sa tanan, gisiguro nila ang kahapsay ug kalinaw sa mga tourist destinations aron sa ingon magbalik-balik usab ang mga bisita sa umaabot. Gian Navarro, CCTN News. May pahinumdom si Arsobispo Jose Palma sa katawhan nga mas ipalabi ang gugma o pag-antos ni Hesukristo inay ang paglingaw-lingaw o paglaag panahon sa Semana Santa. Sa wali sa Arsobispo sa Sugbo sa Palm Sunday, gipahinumduman nga gikinahanglang ubanan kanunay sa katawhan si Hesukristo dili lang sa kalipay apan apil na ang sakripisyo nga iyang giatubang aron maluwas ang katawhan karong Semana Santa. Mao nga pahinumduman sa kasakit, kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo. Dinigihapon nato ay kining mga solemning nga kasaulugan importante sa atong kinabuhing Kristohanon. Og siyempre Domingo sa pagkabanhaw ang atong sugat, no? Ang atong salubong o pagsaulog pagkabanhaw ni Kristo. Gikan sa 500 pesos, mahimo ng 1,000 ka pesos ang multa sa mga driver nga magpataka og parking sa ilang sakyanan sa National Highway diha sa Mandawi City. Kaganinang buntag na pasar sa second reading sa sesyon sa konseho ang ordinansahon nga nagsugyot sa pag-amendar sa traffic code sa syudad. Nabantayan sa pipila ka gihapon ka mga magparking nga makababag sa karsada. Ang 500 pesos nga multa ipatuman ni adto pang tuig 2018. Gamay ra mo murag kuan ra kaayo kanang murag dili makadisiplina sa ato mga drivers. So atong padakaan kay aron masunod gyud ang balaod. Musunod, mga sakop sa NBI nakabalik na sa Pilipinas. Apan napakyas pagdala kang kanhi kongresista Arnie Teves. Kanauguban pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
Lupay! Mga ko asawa! Doon ni mo tinabahin! Wapay ka! Sir, paano si Victor na kulay? Ano nyo nga, pantay na gana! Sa gamay kinabuhi! Wa ko'y katabang! Dili ko mo to! Naarani mo kung mo to kagi! Ako ni mong gipangita! Sige! Atos bay! Ato tabastres! Ato bagay papayon! Ang mga panghitabo sa kinabuhi, dili ato ang pagbuot. Apan, Pangitaon na to siya, ma, para napad ko. Mama, tapos napad ko papa. Anak kayo mapigtandi sa upan. gugma ug pagsalig, dili ang kayugot. Limus na niya, di karoon mo! Tugan mos ang magpabilin ang imong gugma. Pinangga ka sa Ginoo, mao nang gihatagan kaniya ni karong bag-o nimong Pinoy-anan. Anin ako po yung Estera. Dili na ko gusto mabalik dito sa karsada. Yes, Alex. Kauban minimo sa imong paglakaw padulong sa imong kalampusan ug buhi nga pagtuo. Buhi nga pagtuo. Buhi ang pagtuo. Kung may pagsalit ka, ayaw kahadlok. Kung dili ka gusto magtrabaho sa abroad, ako na lang kahap. Pagsalit ka, Musulti na lang yun ko ni mo, ma. pag-ibisog, ayaw pagpalasan. Gabay lamang. Lalong gipanganak pa ko ani kalibutan na! Nga kamo akong ginikanan! Ng mga kakatuka! Saan naman yung Sudana, uy? Sudana? Pagkatos ka na rin kinabuhat sa mga isa. Hindi mo ko makakita, ma. Nagtusahan na lang po makakita. Gawaton ko ang kanan. Gawaton ko. Una ikaw? Nagkapasahilo ka? Pangutan na! Huwag ginuangan ba na ko siya? Ikaw gipapatayin ug ako'y gipaundang! Dili na ako sa'yo. Hindi pa undang kanila ni Mama o ni Papa. Nagbarkada man ka. Nagadik-adik. Huwag na dito! Ano? Pulis na! Kukulo! Mali ka rami! Sabay sa anong sana, sir! Maluoy mo na kay paming mga anak! Nangyaton na yung pasaylo. Mahal ka pa sa'yo. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inalte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kaayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung lalaki pa. Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear
paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Balik sa atong mga balita. Mga sakop sa National Bureau of Investigation nakabalik na sa Pilipinas apan napakyas pagdala kang kanhi kongresista Arnie Teves Jr. Ana hinuon sa maayong kondisyon ng opisyal samtang gitanggong pa sa Timor-Leste. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Nakabalik na dinhi sa Pilipinas ang mga sakop sa National Bureau of Investigation apan wala nila madala si expelled Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. gikan sa Timor-Leste. Mato di NBA Director Medardo de Lemos nga gi-evaluate pa sa mga operatiba sa Timor-Leste bahin sa hangyo sa International Criminal Police Organization kon Interpol aron dad-on pabalik sa nasod ang kanhi kongresista. Sumapa nga usa lang kini ka legal process sa mong nasod ug nagpaabot na lang kung unsa ang mamahimong termination point niini. Gitugutan na sab sila sa presidente sa mong nasod nga mahimong kuhaan og gulagway si Teves aron pamatud-an nga nadakpan og natanggong na siya sulod sa prisohan. Apan naglisod sila sa pag-identify tungod kay nakahapa mismo sa sulod ang kanhi kongresista maong naluoy sila sa kahimtang. Bisan pa man, nakita sa NBI nga nasa mayong kondisyon si Teves human siyang pagkadakop sa miaging semana. Gilaw man nila ang paspas nga evaluation ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta nga mapadali ang evaluation aron hayan makabalik na sa nasod si Teves. Naukay ang nasod sa miaging semana, humandaling nasikop sa mga otoridad si Teves samtang nag-golf din gipaubos siya sa red notice sa Interpol. Gian Navarro, CCTN News. Sa Abril 1, magsugod na ang Police Regional Office 7 sa Ligtas Summer Vacation 2024 program subay sa pagpangandam sa seguridad sa mga turista nga mobisita sa Central Visayas. Mga tourist destination hugot nga bantayan sa kapulisan. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Ning nakaduol na ang bakasyon ng Police Regional Office 7 sa pagkikalayon sa laing ahinsya sa gobyerno, andam na sa paghatag sa seguridad sa mga langyaw o lokal nga mga turista nga mobisita sa nakalaylaing nga mga dapit sa Central Visayas. Subay nini, ilang sugdan ang Ligtas Somvac 2024 campaigns karong Abril 1 ngadto na sa Mayo 31, 2024 aron pagsiguro nga malinawon ang summer vacation. Sa kasaysayan matag panahon sa bakasyon sa Pilipinas, naila na nga mudagsa agadaghang mga tawo sa usa ka dapit ug ang uban na mamauli silang tagsa-tagsa ka mga probinsya aron mo selebrar sa mga kalingawan sama sa fiesta ug uban pa. Ang pagdasok sa mga tawo makamugna matud pa kining hulga sa seguridad gikan sa mga kriminal nga dunay tinguha nga mohimong krimen. Tungod dinhi si Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa Police Regional Office 7, mipaniguro nga luwas sa mga bisita ug aga publiko ning panahon sa bakasyon. Gibutyag sa general nga ilang panambuon ang ilang police visibility aron mohatag og security sa publikong lugar ug mga dapit nga dunay daghang mga tawo nga nagtapok. Gipahibaw sa general nga wala sila nabantayan nga hulga sa seguridad sa tibok Central Visayas ug wala usab sila makadawat og bisan unsa nga matang sa hulga. Ilang gipangnantawan nga malinawon og luwas ang summer vacation sa Region City kini base sa bagong assessment sa Regional Intelligence Committee. Arnold Bustamante, CCTN News. Nipahigayon ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office og simulation exercises sa pagtubag kung adunay linog nga mahitabo sa syudad sa Subo. Pagkadungog sa tingog sa alarm, nang gawas ang mga empleyado nga nagtabon sa ilang ulo paingon gawas sa Plaza Subo. Makita nga kalmado nga nigawas gikan sa ilang tagsa-tagsa nga opisina ug wala magpanik nga mao'y kanunay nga pahimangno sa mga otoridad. Gipakita sa CCDRRMO ang paspas nga pag-rescue ug paghatag og first aid alang sa mga biktima sa linog ug pagdala sa open space aron matagad sa mga medical doctors. Syudad sa Mandawi, nitugyan ngadto sa Mandawi City College og mga bag-ong pasilidad. Nagtinguha ang syudad nga mapalambo ang pasilidad sa tunghaan aron usab makaangkon og compliance certificate aron makatanyag pagbalik og free tuition. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Gitugyan kaganinang buntag sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi ang mga bagong pasilidad ngadto sa Mandawi City College. Naglakip kini sa speech room, computer laboratory ug mas gipanindot nga school clinic. Dili katapusan kundi sinugdanan pa lang sa mga programa nga atong ihatag sa atong mga kabataan, no, sa especially sa edukasyon. Kunya on top of this, yun na patay dako significant amount nga para sa atong permanent site yun nga pagatukuron nga multi-level nga Mandawi City College nga adto pagatukuron sa BGMP o sa kanang katong Mactel. Kilid sa tunghaan, mabantayan usab ang kahawan tungod kay dili na ang pagpasud og sakyanan sa dapit aron magamit sa mga tinun-an. Ang mga kliyente sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team og National Bureau of Investigation adto na moagi sa luyong bahin sa may karaan nga merkado. Mapasalamaton ang tunghaan sa maong kalambuan tungod kay mausab kini ang gipangayo nga rekisito sa Commission on Higher Education aron mahatagan og Certificate of Program Compliance kinahanglan sa UniFast aron makatanyag pagbalik sa libreng tuition. Gikatakda nga mobisita ang CHED sa tunghaan aron sa pag-inspeksyon. I would say confident because first and foremost, we have complied with what they want us to do, no? At the same time, as to the facilities, as you can see, there is really an improvement, no, with the facilities and the schools. Surroundings, no, so we already have our own, although improvised, but we already have our own campus that not anyone could just come in, could just go out. Sa kasamtangan, giabaga sa syudad ang tuition sa 2,000 ka mga tinun-an. Niadtong tuig 2022 nga gidilist sa CHED ang MCC ug pipila ka mga local college tungod sa kapakya sa pagtuman sa mga rekisitos ubos sa Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Mary Rose Shagarino, CCTN News. May pahigayon o coordination talk ang Mandawi City Enforcement Unit sa mga nasunugan niya sa Barangay Luok. Kinihuman nga pipila ka mga nasunugan ang nisuway pagtukod og balik ilawom sa First Bridge. Gipasabot sa opisyal nga wa na gitugot ang pagtukod sa first site tungod sa giingong danger zone kini. Giawhag sila sa pagpaabot sa gitrabaho na nga relocation site alang kanila nga nahimutang sa Sitio Riverside tupad sa UCLM. Ang 515 ka mga pamilya nga naapektuhan sa sunog ang gihikling sa gym sa barangay o Cesar Cabahog Elementary School. Gipangita na sa Cebu City PNP ang mga responsable sa sinumbagay gawas sa usa ka imnanan sa Barangay Lahug ning Dakbayan sa Sugbo ni adtong Sabado. Ang maong kagubot nakuhaan og video hinungdan nga nag-viral kini human gi-upload. Mato di Police Lieutenant Colonel Janet Rafter nga nangita na sila og pamaagi nga ilang mailhan kinsa ang maong mga batan-on nga nagrambol. Base sa kuha sa video, maklaro ang mga panagway diin makita ang duha ka mga lalaki nga nagsulob og sinina nga puwa ug laing duha pa ka mga lalaki nga nakaputi o gray nga t-shirt ang nagbinaw sanay sa pagpanumbag. Niawhag si Rafter sa publiko sa mga nakaila niining maong mga batan-on nga gihulagway nga pulos nga hubog ang mo-report sa police station aron ilhon ang maong mga lalaki. Musunod, amahan nga giingong miuna ipaglugo siyang kaugalingong anak na si Kop. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Malukan ng kwarta babay! Mga kosawa! Doon ni mong trabahin! Wapay sa! Sir, paano si Victor na kulay? Ano nyo nga, pantay na gana! Sa kamay kinabuhi! Balik sa atong mga balita, nasikop kagahapong adlaw sa kapulisan sa Liloan ang usa ka amahan. Human ingong miunay paglugo sa iyang kagalingon nga anak. Kini human usab nga ang 13 anyos nga anak sa suspek uban sa iyang inahan nireklamo sa kapulisan mahitungod sa gibuhat sa iyang amahan. Gitug-an sa biktima nga dili lang kini mo'y unang higayon nga gihilabtan siya sa iyang amahan apan kapila na kini nahitabo. Hinungdan nga nakasinati siya og trauma. Sa pagresponde sa kapulisan, naabtan nila ang suspek nga padung na untang mo iskapo tungod sa dala ni ining dakong bag o gadali kini nila nga gidakop. Usa ka high-value individual na sikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu ug nakuhaan og sobra sa 5 milyones pesos nga kantidad sa shabu. Nasuta sa kapulisan nga ang tinubdan sa shabu nga gikan sa kaniadtong piniriso nga nalambigit usab sa ilegal nga drogas. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Nasikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu ang 21 anyos nga lalaki human nakuhaan og 775 grams nga shabu pasado alas 9 kaganihang buntag. Si alias Ape lumulupyo sa barangay Labangon, Cebu City, nadakpan sa Purok Nangka, barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu human masakmit kaniya ang shabu nga nagkantidad og 5,270,000. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ang dinakpan bagong inila nga high-value individual nga mao'y tigtagak sa illegal nga drogas sa Lapu-Lapu City, Cebu City ug Mandawi City. Dugang niya nga ang tinubdan sa maong mga shabu nagikan sa Bagong Laya kinsa may kalambigitan usab sa drogas kaniadto. Sa iyang source is gikan previous kanang iyang source, previous ni siya nga dinakpan sa drugs, Bagong Laya, nakagawas man atong gisubay karon. Sa lokasyon kung asa nadakpan si alias Ape, gitanaw usab sa kapulisan kung posible ba usab nga sa maong dapit ra gihapon ang nagamitan og illegal nga drogas. Apan gibutyag niya nga ang gitagak nga binultong shabu mauna ang isupply sa tibuok syudad. Balin man dugay sila nagsabot asa sila magabot. Then traffic mo gud ang lugar manang dito nila gipili ng lugar. Kasagaran diha sila magabang. Kaya naman diha ilahang dagang parokyano sad. Sudol kasi na diya sa nagpam guna to na cleared ng barangay Gunob sad. Dagan sa dang diha dagang personality sad nga angay pa natong i-monitor. Sa nanglabay nga mga semana, wala na'y dinagko nga mga shabu nga masakpit sa ilang operasyon ang mga kapulisan. Maong sa nakuha nila karong adlaw, dako na kini para kanila. Considering almost 1 kilo na yung mode of distribution niya. Then yung area of distribution niya is Cebu City, Lapu-Lapu, Mandawi. Considered na siya na high value talaga considering malakihan yung distribution niya. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Usa ka lalaki ang napalgang naglutaw nga wa nay kinabuhi sa kadagatan sa Mactan Channel kagahapong adlaw. Usa ka concerned citizen nga mo'y nakakita, mausab ang mi-report ngadto sa Consolacion Police Station. Apan sa pag-adto sa kapulisan sa dapit, nakuha na ang patayng lawas sa mga personnel sa Coast Guard sa Cansaga Port. Ang lalaki nagsulob og itom nga sweatshirt o violet nga short pants.
Gibanabana nga nag-edad kini og 50 ngadto sa 60 anyos ug adunay gitas-on nga 5 ka tiil ug 4 ka pulgadas. Gituhuan sa kapulisan nga gikang nanagat ug posible kini nga nalunod. Gipaabot pa nga dunay mo claim sa tangtungod sa patayng lawas sa mao nga tiguang. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.